ओडिशा रु मद मद बंद हवा दरकार मद बंद हेले सब सुरक्षित चलो सब समाधान हम मु ढोके ढोके मु निशा विरुद्ध रे मोर मोर मु निशा टच करेनि आज पर्यंत लाइ 48 वर्ष पान खंडे भी खाइनि जी खाई मुझे सब घुणा करे किंतु ओडिशा रु मद बंद हवा मद बंद हेले सब प्रकार सुविधा हम मद जे पर्यंत बंद नहीं सब प्रकार दुर्नीति सब प्रकार असुविधा हम मद जदि बंद है सब ओडिशा शासन ठीक चलो हाँ मद विरुद्ध सब मद जदि बंद है सब कुछ हम निशा जे पर्यंत बंद नहीं माने सुधुरब नहीं आम ओडिशा ना निशा निशा जे पर्यंत बंद नहीं कौन लोक सुधुरबनी निशा खाइबार सब प्रकार अमानुषिक कार्यक्रम सब प्रकार हो निशा निशा खाइले माने सब प्रकार असुविधा सृष्टि हो निशा जदि न खाइब गोटे भल मुड्रे गोटे लोक क्या कहीं खराब कर कहीपर ना पदे सब मीन माइंड रही माने कूल माइंड रही सब सब बंद करिया दरकार सब निशा बंद करदे भल जदि न बंद कर गोटे निशा बंद करूँ मद गंजेई चरस अफिम ये 4टा जिन बंद करूँ सिगरेट बिड़ी ताकू भी बंद करूँ अच्छा भाई मद 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 बंद है सब मरजी से हृदय बाधिब मद बंद हो ना बाधिब मोर तो हेले चले ना चले मुझे रेगुलर बेसिक ना दिन अधिया मद ना मोर हेले चले ना चले माने तथापि यही मासक भितर केते थर नहीं सत कहतु हृदय खोली ये मु 2 मास बोधे नहीं 2 मास मिछ 2 मास पूर्व जो नहीं केमती इलेक्शन जाइए मास भितर नहीं न हाँ इलेक्शन जाइए इलेक्शन मसे नहीं अच्छा मागणा मदटा टेस्टी लगे ना पैसा दिया मदटा टेस्टी लगे पैसा दिया टेस्टी लगे ना मागणा भल लगे केमती लगे पाणिचिया लगे तो मागणा मदटा पाणिचिया लगे तब इलेक्शन बेले मद केमी लोक पी जाती पाणिचिया मद से हाथ कि पीचु मु पीनी सेमती मैंने तुम राजनेता जे ठिया कोटी कोटी टका जार हाँ सी मद खर्च करेनि भाई तुम हाथ कि मद पीब इलेक्शन रे हाँ कौ खुशी रे बा आमर देह हाथ परास है कथा हूँ भाईंर देह हाथ बिंधा छिटका से टिके बेसी ना एति खंड पियंती बिंधा छिटका ना मद पियन भाई आमर सुना मुंडा हीरा कौन कहे सारे मद को लेकिन भाई कहले जो देह हाथ बिंधा हुए टिके पियंती जदि बंद मद बंद हो कौन पीबे बिंधा छिटका बिंधा छिटा मद पीबे निशा छे पुणी आम जी पीऊ से सब पीब बिंधा छिटी हेल्ले कौन हम भाई कहते जो बिंधा छिटका हुए पियंती आज्ञा आपण मु भी पिए हाँ मुझे ना एमती मोर सब पिए कहीं पिए तो मन फ्री माइंड कर बुला जदि मद बंद करदेव तो एम कथा बुझे किए कहीं एम पैसा जो राजस्व आसूची हाँ आपड़ कहे ना मुझे मुझे कौन पीऊँगी कौन कह हाँ मुझे तो कहूँ मद बंद कले हणा कटा मरवा केमी बिहार में बंद कहीं हणा कुटा होना बिहार में बंद कले आम जो चलती आम से करूँ मद बंद कर मद आम तो सब पीऊँ 24 घंटा उठिले आज्ञा पीऊँ राति पाइले पीऊँ घर संसार भासी जाओ भासी जाओ जिंदाबाद कर आम पीऊँ मद ना सरकार चलो मद पी दिन के मद पिंती मोर पीऊ का 500-300 हो 1000-1200 पड़ा एमती पड़ा मैंने स्टार्टिंग केते हुए स्टार्टिंग 150-200 स्टार्ट सांग साथी ना एकुटिया सांग साथी तो बेसी पड़ो 2000-2500 एमती पड़ो घरे बिगड़ती घर भी घर छाँचुणी बाड़े घर बिगिले कौन हम जिते बिगिले आम तो स्ट्रंग घर जी माइकिना बुधिया से डर आम माइकिना बुधिया अंड्रीब सेपटे माइकिना मैंने रागी माइकिना जाइए कौन करेंगे ओडिशा मद मृत्यु होची हाँ मद मृत्यु होची हाँ मद मृत्यु कौन होची आपण विदेशी पियंती ना देशी पियंती आम देशी विदेशी जहाँ कहब ता चलो पैसा को लेकिन सब आम जो जिंदाबाद कलु जो भोट देकी गांडे गांडे खेल मद आम गांडे बुला मद जोरा मेला पकेटे पुरेलु आस आस जा सागे गलु ता सागे गलु पकेटे पुरेलु चलो मद कौन छाड़ी हम ना आप छाड़ी पारे मद केमी छाड़ू मल्ले जाई छाड़ू ना छाड़ू अभ्यासटा मु आज्ञा 19 मसीह चललानी मोर हाँ मत 48-49-50 वर्ष चलना फास्ट पीले टिके मजार पीले ना परिस्थिति पड़ी पीते पड़ पड़ू टिके पीबू पीलु मदा केते खर्च हो मासु के जहाँ मिनिममटा 500 टका कम ना मासुक ना दिन को मासु 580 टिके पाटिदिन है घर पाटिदिन हर केतले काम चलती कि रेगुलर पद पियन रेगुलर रेगुलर पेन को पीले सांगे साथी बोले पीलु
ପିଇ ଦେଉଛ ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗେ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଦଟା କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ହଁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପିଅନ୍ତିନି ମଦ ତ କ'ଣ ଝିମଝିମିଆ ଲାଗେ ନା ଆମ୍ବିଳା ନା ପିତା ମିଠା କେମିତିକା ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ପିଇଲାଣି ତାର ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଅମୃତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ କଥା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଯିଏ ତ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ମୋ ମାଇକିନା ମରୁ କି ଅଣ୍ଡିଆ ମରୁ ଯିଏ ମରୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ କାହା ପର କଥା କହିବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚିକଣ ଅଛନ୍ତି ଚିକଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ବଡି ଚିକଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ କଥା ବି ଚିକଣ ଯାହା କହିବି ମୁହଁରେ ଆଗ ପଛ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଦ କାହିଁ ପିଉଛ ମଦ ପିଉଛ ମୁଣ୍ଡର ମାଇଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିବ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଯିବ ପିଇଦେଲ ଟିକେ ହେଇ କଥା କଳିକଜିଆ ଗଲେ ମଦ ପିଇବ କଳିକଜିଆ ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ ସଇଲା କଥା ସବୁ ଢେଙ୍ଗି ନା କେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବାଡ଼ିଆ ବୋଉ ଭାଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବୋଉ ସାଇଡ୍ ମୁଁ କାହା କତିକି ଯାଏନି ମଦ ପିଇଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପିଇବି ଆସିକି ମୋର ଶୋଇବି ନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଯାଉ ଭାଇ ହୃଦୟ ଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାରୀ ଯାହା ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇ କୁହନ୍ତି ଆମେ ମଦ ପିଉନେଇ ସେଇମାନେ ଦେଖ ଭାଇ ହୃଦୟ ଖୋଲା କଥା କହିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ମଦ ପିଅ ନା ମଦ ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିଲେ ମଦ ଯେଉଁମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି ମୋ କଥା ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ମୁଁ କୌଣସି ମୋ ବେପାର ନୁହେଁ କି ମୋ ମା ନୁହଁ ମୁଁ ମୋର ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବେନି ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେଇପା କହୁଛି ପା 1000-1200 ଉଠୁଥିଲା ଏଇନେ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ଆସିଲାଣି ଯଦି ଆଉ ହେଲା 100-200 ହେଲା ଆମେ ତ ଆସିକି 40-50 ବର୍ଷ ମତେ ଚାଲିଲା କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି +2 ପଢ଼ୁଛି +3 ପଢ଼ୁଛି ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି +2 ପଢ଼ୁଛି ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି ସେମାନେ ଚିଡ଼ୁ ନଥିବେ ବାପାଟା ମଦ ପିଇ ସେମାନେ ମୁଁ ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଳିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ପିଆ ପିଇ କରି ସରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଥିରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ମୋର ଘରେ ଢିଙ୍କି ନାକି ସରିଲି ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଳି ଝାମଲା କରିବା ପିଲା ନୁହଁ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରନ୍ତିନି କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେବ ହଉ ମଦ ପିଆଟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନେସେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ପଇସାଟା ଝିଅ ପାଇଁ ରହିଲେ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ହେବନି ଝିଅ ବାହାଘର ହେବନି କ'ଣ ଝିଅ ବାହାଘର ଆମେ କରିବୁ ନା ଝିଅ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ପିଇବୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 2000-3000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ମାସ ମାନେ ଦିନକୁ ଗଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ହଁ ତାହେଲେ ମଦ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ସବୁ ପଇସା ଝିଅ କଥା ମୋର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛ 500 ଟଙ୍କା ଯାହାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି 500 ଏବେ 250 ଟଙ୍କା ଡେଲି 250 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇଲେ ମାସକୁ 7000 ଟଙ୍କାର ସେ ଅମୃତକୁ ମାନେ ମଦର ଅମୃତକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କିଏ କଲା କରିବ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ମଦ ପିଇ ଦେବେ 7500 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଯେତେ ପିଇଛି ସେ ଆସ୍ତେ ମରିବ ନହେଲେ ମାରିବ ଯାହାହେଲେ ଏମିତି କରିକି ଯାହା ହବ ଭାଇନା 7500 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପିଅନ୍ତି ଆପଣ ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ପିଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାସକେ ଥରେ ମାସକେ ଥରେ ମଉସା ବି ପିଅନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷରୁ ପିଇଲେଣି 20 ବର୍ଷ ହେବ 20 ବର୍ଷ ମାନେ ଯୁବ ବୟସରେ ପିଉନଥିଲେ ଏ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଏବେ କେତେ ବୟସ ଏବେ 60 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ମଦ ପିଇବା ଚାଖିବା ସେ ଅମୃତ ଭିତରେ ହଁ ରସପାନ କରି ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କାର ପିଆ ହେଉଛି ମାନେ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ପିଆ ହୁଏ ସାର ହେଲେ କ'ଣ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ପିଇବେ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇ ପିଇବେ ଭାଇ ଥିଲେ ଯେ ପଇସା ଦେଇ ପିଉଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା